अस्सलाम वालेकुम। टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट 2021 और इस अमेंडमेंट के थ्रू ये जो ऑर्डिनेंस के तहत आई, इसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर, पाकिस्तान का डॉक्यूमेंटेड सेक्टर और अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर जो रिटेल लेवल पे भी इस वक्त काफी मुश्किलात हैं। आज न्यूज बिजनेस रिकॉर्डर हमेशा से मईशत की दस्तावेजी के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जोर दिया गया हमारे इदारियों में, हमारे एडिटोरियल्स में, और हमेशा से ये बात की गई कि पाकिस्तान की मईशत को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए। मुआशरे का इस वक्त मईशत का हर वो सेक्टर जो कि इस वक्त ग्रे इकॉनमी में आता है उसको टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए। पाकिस्तान में टैक्स बेस जो है वो ब्रॉडन हो और उसके साथ साथ टैक्स रेट में कमी हो, क्योंकि जो 17% जीएसटी इस वक्त लिया जा रहा है खित्ते में सबसे ज्यादा है, और ऐसे में हम जब जो कौम 17% जनरल से टैक्स दे रही है वहां पे हम नहीं अंदाजा कर सकते कि कीमतों में कभी कमी भी होगी। और इसकी सारी की सारी वजह यही है कि हमारे यहाँ जो टैक्सों का निजाम है, टैक्स कलेक्शन का जो निजाम है, टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी के दरमियान जो एक रिश्ता है वो ट्रस्ट डेफिसिट के ऊपर है, उसमें एक एतमाद का फुकदान है। इस चीज को इस्लाहात के नाम पे हमेशा से बात की जाती है, लेकिन हमेशा से हमने शॉर्ट कमिंग्स यही देखी कि इस्लाहात के नाम पे बजाय इसके कि हम मईशत की दस्तावेजी को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, हम प्रायोरिटी देते हैं पाकिस्तान में टैक्स जो है इसकी रेवेन्यू आदाब जो है वो किस तरीके से ज्यादा हो सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में इन दोनों चीजों पर बात करूंगा। अब्बास अकबर अली, चेयरमैन अमरेली स्टील, भी हमारे साथ मौजूद हैं, और माहिर टैक्स उमूर अनवर काशिफ मुमताज भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास अकबर अली साहब, आपकी तरफ आता हूं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो सबसे पहले बात की जाती है, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको हुकूमत जब भी कोशिश करती है, मुख्तलिफ कोशिश की गई, लेकिन वो सही तरीके से नहीं हुई, उसमें पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। तो राइट ऑफ द बिगनिंग ही मिस्टेक्स हुई, सूरत हाल खराब रही, या हम किसी भी उसमें खड़े नहीं रह पाते, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं ले पाते, होता क्या है? अब्बास साहब जी, मैं सुन रहा हूँ। देखिए इमरान साहब, ये जो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं जी, और इसको हजम करना जरा बदहजमी हो जाएगी लोगों को, इसलिए कि पीपल आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर जी, और इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में हुकूमत को अपनी पॉलिसीज को ठीक करना होगा और उनको लाना होगा। क्योंकि देखिए, आज अगर 40 दिन का इसमें टाइम कर दिया जाए, बट क्या नाम है, डॉक्यूमेंटेशन पे लाना है। बैंक के अंदर में कैश डिपॉजिट को बैंक के अंदर से पैसा निकालना भी रिस्ट्रिक्ट करना होगा, अदरवाइज क्या नाम है, हमारी 50 to 60। अब्बास साहब, हम आपको दोबारा कॉल कर लेते हैं, आपकी आवाज जो है वो बार बार डिस्टॉर्शन आ रही है, एक बार फिर आपको हम राब्ता कर लेते हैं। इस बीच में अनवर काशिफ मुमताज हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, क्या सुनगुन आ रही है? शब्बर जैदी से हमारी बात हुई थी और उनका ये कहना था कि हुकूमत इस वक्त इदराक कर रही है, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर स्टेट बैंक इस मामले को देख रहे हैं। स्पेसिफिकली जो डिजिटल पेमेंट के हवाले से बात हुई थी, अभी तक टैक्स लॉ के अंदर उसकी तशरीह ही वाज़ेह नहीं की गई है डिजिटल पेमेंट की। कुछ सुनगुन है, कुछ चेंजेस होने जा रही है कि नहीं? इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। बेसिकली देखें, बात ये हो रही है कि जो अनफॉर्चुनेट रहा है ना पाकिस्तान में, वो इसी तरह की चीजें नहीं हैं कि पहले इस चीज को फेंक दिया जाता है, एक अमेंडमेंट लेके आई जाती है, उससे फिर डिबेट शुरू हो जाती है, कंसेंसस पहले डेवलप नहीं की जाती। अब ये जो चीज है, अगर ये पहले ही एक्सरसाइज की जाती तो मेरे ख्याल में शायद ये सूरत हाल नहीं होती। हैविंग सेड दैट, मैं तो इस बात का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ कि आप जो है डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएं, किसी तरह भी जाएं। अभी मैं सुन रहा था आपके साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद थे, वो कहते लोगों के लिए हजम होना मुश्किल होगा, लेकिन बात अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे लिए अब चॉइस कोई नहीं बची है। हमने इसी तरह के कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंटेशन में करते करते हमने 70 साल 72 साल गुजार दिए हैं, और इसमें मुख्तलिफ लोग, इकोनॉमिस्ट हैं, मुख्तलिफ एडवाइजर्स हैं, उनकी आ रहा ये थी कि ग्रेजुअली जाएं, स्लो जाएं, लेकिन बात ये हो रही है कि कब जाएं। आखिर कब वो दिन आएगा जब लोग ये कहेंगे डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हम तैयार हैं।
میں ٹھیک یہ ہے، بات کہوں میں تھوڑا بتاتا چلوں. عباس اکبر علی صاحب جو ہیں وہ تو خود بہت بڑے ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ جناب پاکستان میں معیشت کو ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے. عباس صاحب آپ اگر مجھے جوائن کر چکے ہیں تو بتائیے گا کہ یہ جو پرابلم اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے، آپ نے ٹیکس لا امینڈمنٹ آپ لے کر آ گئے، اس کے بعد آپ نے کارپوریٹ سیکٹر کو 40 ڈیز کا گریس پیریڈ دیا، 1 نومبر سے اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی. تو یہ تیاری ہی پوری نہیں ہے، کنسلٹیشن نہیں ہے، مشاورت نہیں ہے. ایک چیز آپ آرڈیننس کے تحت لے کر آ گئے رادر دین کہ آپ کو اس کو پارلیمنٹ کے اندر لے کر آنا چاہیے تھا، اسٹیک ہولڈر سے ڈسکشن کرتے، کوئی کنسنسس جو ہے وہ بلڈ ہوتا، اس کے بعد لے کر آتے. تو ہاف کو چیزیں ہیں یہاں پر. جہاں پہ 60% اپنی اکانومی انفارمل سیکٹر میں ہو اور سب سے زیادہ منی ان سرکولیشن جو ہو وہ کیش ہو، تو وہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو صرف بینکنگ چینلز کو استعمال کر کے ان کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے. آپ وڈرالز کے اوپر میں لمٹ لگا دیجئے اور اس کو ڈپازٹس کے اندر میں وڈرال لمٹ لگا دیجئے، یا تو پھر کیا نام ہے 5,000 روپے کی نوٹوں کو چینج کر دیں اور اس کو نئی نوٹوں دے کر وہ پرانی نوٹوں کو جو کالا دھن کا پیسہ ہے وہ سب بینک میں آ جانا چاہیے. ڈاکیومنٹیشن جب تک نہیں ہوگی ہماری معیشت آگے نہیں بڑھے گی. اور یہ ڈاکیومنٹیشن کرنے کی مشاورت ابھی نہیں، 70 سال سے مشاورتیں ہوتے ہیں. سر دو چیزیں آپ نے ڈی مونیٹائزیشن کی بات کی، 5,000 کا نوٹ اٹ سیلف کرپشن کا بہت بڑا ذریعہ. آپ کہتے ہیں کسی کو ختم کر دیں اور اس کے بعد بلیک منی جو ہے وہ وائٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کر سکتی ہیں. انڈیا میں یہ سب کچھ کیا کرنے کی کوشش کی گئی، کیا وہاں پہ فرق پڑا؟ نہیں، انڈیا میں انہوں نے غلط طریقے سے کیا ہے. انہوں نے 5,000 روپے کی نوٹ ختم کر دی. ہم ختم کرنے کے لیے نہیں بول رہے ہیں. اچھا، ہم بول رہے ہیں کہ جی آپ کی پرانی نوٹیں لے آئیں، بینک میں جمع کریں اپنے ڈاکیومنٹڈ اکاؤنٹ میں، اور پھر نئی نوٹیں آپ 5,000 روپے کی لے جائیے. یہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. انور کاشف صاحب میں ذرا اسی کے اوپر انور کاشف سے بھی دیکھ لے لوں، انور کاشف سے بھی لے لوں کہ ڈی مونیٹائزیشن 5,000 کا سب سے بڑا نوٹ، آپ ڈالر بل اٹھا کے دیکھیں 100 سے اوپر کا نہیں ہے. دنیا کی جو بڑی بڑی اکانومیز ہیں وہ اپنی کرنسی کے اوپر بہت زیادہ ان کا کنٹرول ہے. پاکستان میں آپ نے 5,000 کا نوٹ نکال کے دے دیا اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ کرپشن کو ختم کریں گے. آر وی سیریس؟ اچھا عمران، ہمیں کالے دھن کو بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا. کالا دھن ہے کیا، یہ نہیں ڈیفائن کر پا رہے ہم کہ ٹیکس ایویژن بھی کالا دھن ہے. آپ پراپرٹی جو ہے مارکیٹ میں بکتی ہے 10 کروڑ روپے کی، ایف بی آر کا ویلیو ہے اس کا 5 کروڑ روپے اور کلیکٹر ریٹ ہے اس کا 2 کروڑ روپے. اب آپ جو ہیں اس کو اس پیسے کو کس طرح موو کرتے ہیں؟ کیا یہ کالا دھن نہیں ہے؟ اس پہ ٹیکس بچانے کے لوگ کیا کیا اسکیمیں لے کے آتے ہیں، کیا کیا لوگ پلاننگ کرتے ہیں. کیا یہ کالا دھن، یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ کالا دھن ہے کیا. کرپشن ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن کالا دھن یہ بھی ہے کہ ٹیکس ایویژن ہے وہ کالا دھن ہے. ہم اس پہ بات نہیں کرتے کہ ٹیکس ایویژن کالا دھن ہے. ہم اس پہ بات نہیں کرتے کہ پراپرٹی کی ویلیو مارکیٹ پرائز پہ لے کے آ جاؤ. ہم یہ کہتے ہیں لوگ بائر ختم ہو جائیں گے. دنیا میں کیسے لوگ بائر 100% مارکیٹ پرائز پہ پراپرٹی خریدتے ہیں؟ صحیح. یہ جو ہمارے اف اینڈ بٹس ہیں اور یہ ہمارے ایکسکیوزز ہیں، اس نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں 5,000 کے نوٹ، آپ 2,000 کے نوٹ، آپ وہاں بات کر رہے ہیں جو ڈیولپ اکانومی ہے. آپ ٹوکیو چلے جائیں، وہاں پوری پیمنٹ آپ کو کیش میں آپ کرتے ہیں جا کے یہاں پہ، پھر بھی سارا ریونیو جو ہے نا وہ ایکسچیکر میں جاتا ہے. تو دنیا میں ایگزامپلز ہیں. آپ ایگزامپل بننا نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لیں. 4 جنریشن بزنسز کی وہ انڈاکیومنٹڈ پوری اکانومی کے ساتھ انہوں نے پورے فلرش کیا ہے، پوری انجوائے کی ہے لائف، بلڈنگیں، روڈیں، مطلب گھر بنائے ہیں، گاڑیاں لی ہیں، ہر چیز کی ہے. اب ان کو سفوکیشن فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عباس اکبر علی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ بینکنگ ٹرانزیکشنز کے تھرو آپ ڈاکیومنٹیشن کریں. بینکنگ ٹرانزیکشنز میں ظاہر ہے کہ ہمیشہ فائنینشیل انکلوژن کی بات ہوتی ہے. یہاں تو جناب آپ کے جو ٹیکس پرپز کے لیے آپ کے ایکسپینڈیچر ہیں 2.5 لاکھ سے اوپر کے، وہ پوسٹ ڈیٹڈ چیک اس کے ایکسپٹ نہیں کیے جا رہے. وہ زور دیا جا رہا ہے کہ جناب اب آپ ڈیجیٹل پیمنٹ کے اوپر کریں گے. آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کے بائرز، آپ اسٹیل جو ہے وہ بناتے ہیں لیکن را مٹیریل کے لیے آپ یقیناً جو ہے وہ لیتے ہوں گے. پھر بہت سارے بائرز ہوں گے. کیا تمام بائرز آپ کے ریڈی ہوں گے کہ وہ ڈیجیٹل موڈ میں پیمنٹ کریں؟ پھر دوسرا یہ کہ جو چیک آپ پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیتے ہیں وہ کریڈٹ کے اوپر کاروبار کا پاکستان میں ایک پورا ماڈل ہے، وہ اس سے سفوکیٹ نہیں ہوگا، وہ خراب نہیں ہوگا، وہ ماڈل خراب نہیں ہوگا، پرابلم نہیں آئے گی؟
देखिए जरूर प्रॉब्लम्स आएंगे। जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसका सोल्यूशन भी निकल आएगा। इसलिए कि पोस्ट डेटेड चेक्स और हम क्या नाम है जो है उसको क्रेडिट देना पड़ता है, तो क्रेडिट दे, बिल्कुल दे, मगर क्या नाम है पोस्ट डेटेड चेक्स, अनडेटेड पोस्ट डेटेड चेक्स नहीं होने चाहिए। दे शुड बी प्रॉपरली बी डॉक्यूमेंटेड, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम आता है क्रेडिट लेवल का, बहुत सारे क्या नाम है कारोबार के अंदर में क्रेडिट ही चलता है, मगर ये क्रेडिट को कम करना पड़ेगा। लोगों को क्या नाम है पैसे जेब से निकाल के उनको देना पड़ेगा, इसलिए कि क्या नाम है जब क्रेडिट कब तक चलेगा? अगर क्रेडिट चल रहा है पोस्ट डेटेड चेक से तो वो उसको बैंक गारंटी दे दें, क्योंकि क्या नाम है अगर ताजे करना है सर पोस्ट डेटेड चेक इटसेल्फ सर ये बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है और इससे आप फाइनेंशियल इंक्लूजन को पक्का करते हैं, जो इससे पहले हमेशा तरजीह रही है, चाहे आप बैंक ड्राफ्ट के हवाले से बात कर लें और दीगर इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से बात कर लें। बट यहाँ गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है, जोर दे रही है कि आप डिजिटल पेमेंट के ऊपर आएंगे। मैं ये चाह रहा था आपसे जानना कि डिजिटल पेमेंट के ऊपर तैयार है? डिजिटल पेमेंट के ऊपर तो अपनी डेफिनेशन ही इस वक्त टैक्स लॉ के अंदर मौजूद नहीं है। देखिए डिजिटल पेमेंट होता क्या है, डिजिटल पेमेंट के ऊपर तो आज नहीं तो कल तो आना ही है। इट इज बेटर दैट के गवर्नमेंट जो है दोनों ऑप्शंस को रखे, डिजिटल पेमेंट और उसके साथ साथ नॉर्मल पेमेंट्स, और स्लोली डिजिटल की तरफ आए। 10% पहले आए, फिर 20% आए, और फिर हर कंपनी और हर सेक्टर को क्या नाम है एक एक करके उसको डिजिटल पे लाया जाए। अच्छा ठीक है, आपके सवाल को रखता हूं जरा पॉइंट को अनवर काशिफ की तरफ। अनवर ये बताइए, चेक की जो क्लियरेंस होती है स्विफ्ट के थ्रू, तो वो भी तो डिजिटल उसमें आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल सही बात है इमरान आपकी, और मेरे ख्याल में आपने इसको देखा होगा। अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन के हम फ्रेमवर्क को देखें तो इस वक्त 90% जो है ना फ्रेमवर्क जो है ना डिजिटल हो रहा है। अगर आप दूसरे शहरों में चेक होते हैं वो अगर आप देखें किस तरह मूव हो रहे हैं, किस तरह उनको प्रेजेंट किया जा रहा है, किस तरह उनको कैश किया जा रहा है, किस तरह उनको ट्रांसफर किया है, ये सारा डिजिटल मोड है। बात ये हो रही है कि एक लिंक मिसिंग है, वो लिंक है कि जहां पे आप वो मिला दें तो वो डिजिटल पेमेंट हो जाएगी, तो वो अकाउंट नंबर आ जाए बैंक स्टेटमेंट पे जिस अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं। हैविंग सेड दैट, अब सूरत हाल क्या है? अब जो बिजनेसेस की जो बात है कि क्रेडिट पे हम काम करते हैं, पेमेंट, उसका कोई बैठ के कोई ऑल्टरनेट निकालना चाहिए। अच्छा अभी तक कोई प्रपोज नहीं करेगा उसका ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए जहां दुनिया में डिजिटल पेमेंट होती हैं। यानी इसके ऊपर अभी बहुत चीजों की वजाहत जरूर। बहुत शुक्रिया माहिर टैक्स अमूर अनवर काशिफ मुमताज और चेयरमैन अमरेली स्टील जनाब अब्बास अकबरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये इश्यूज अपनी जगह पर मौजूद हैं, आगे आने वाले प्रोग्राम्स में इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।